ба матн мондани шаклҳои геометрӣ ва сурати смарт арт. барои мондани шаклҳои геометрӣ вкладкаи вставкаро пахш менамоем ва аз гурӯҳи иллюстратсии тугмачаи фигуриро пахш менамоем. аз рӯйхати шаклҳои пайдогардида шакли даркораамонро интихоб намуда ва ба ҳуҷҷати худ омада тугмачаи мушакро пахш намуда кашида баъд ба тарафи даркорӣ ва онро сар медиҳем. дар натиҷа шакли ба мо даркорӣ дар ҳуҷҷати мо пайдо мегардад. баъди мондани шакл мо метавонем ҳар намуд тағйиротҳоро ба ин шакл муқаррар намоем. масалан мондани соя, намудҳои дар ин ҷо мавҷуд бударо мо метавонем барои ин шакл муқаррар намоем. шумо мустақилона ҳамаи инҳоро дида мебароед. ин аз фантазияи ҳар шахс вобаста мебошад. мо метавонем масалан дар ҳамин тирча ягон ҳарферо бичинем. барои ин тугмачаи дабавлини текстаро пахш менамоем ва дар ин ҷо ҳарфро мечинем. мактаб барои мисол. калимаи чидаамонро шрифташро калон менамоем. яъне ҳамин тавр мо метавонем ҳар гуна шаклҳоро ба ҳуҷҷати худ гузорем. ё ки барои мисол ягон навиштаҷотро оро доданӣ бошем. дар ин ҷо ман мисраеро дар хотираи компютер нигаҳ дошта будам, ин ҷо мегузорем. шрифти онро калонтар менамоем.
به شکل مانده‌مان همین گونه رنگ را میتوانیم انتخاب نماییم، یا اینکه میتوانیم از اینجا به اصطلاح یگان تکستور را برای شکل خودمان انتخاب نماییم. و همچنین میتوانیم سرحدی آن را با یگان رنگ آرا دهیم. همین طور ما میتوانیم با واسطه این شکل هر گونه آرایشات را به حجت خود بمونیم. اکنون ماندن صورت سمارت آرت. در اینجا نقش‌های تیاری هستند که برای استفاده ما پیشکش گردیدند و بالای دلخواه شکل پخش می‌نماییم و تکمچه اوکی رو پخش می‌نماییم. و اینجا ما می‌توانیم در داخل این کتکچه ها حرف ها رو چینیم و همین طور ما می‌توانیم یعنی نقش تیار رو برای حجت خود استفاده نماییم. با همین شما به متن ماندن شکل گئومتری و صورت سمارت آرت رو آموختید. شما میتوانید مستقلانه به طور خود یک اینها رو پخش نموده شکلی در کارتون رو مانده کار کنید. با همین درس نوبتی ما به آخر رسید.